हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज भिडियो आम 26 अगस्त 2025 में आज करेन्ट अफेयर्स गुड़िक इंपोर्टाट एमसीक्यूज गुड़ाक डिस्कस करवा। तो भिडियो शेष पर्यंत निश्चय देखिए। ओके, तो प्रथम प्रश्न होमर हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर होची विश्वास पटेल को है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया रो चेयरपर्सन रीअपॉइंट करा जायछि, माने ये आगुरी भी थिले चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ क्यों टर्म पर अपॉइंट करा जायछि विश्वास पटेल को। ओके, तो करेक्ट आंसर होची 2025 ରୁ 2027 टर्म पे तांको अपॉइंट करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश होइतिला बा केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला। तो करेक्ट आंसर होची 2013 मसिया रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया रो हेडक्वार्टर कोठी अछि। तो करेक्ट आंसर होची हमरो मुंबई रे अछि। को जगह रे अछि? मुंबई रे अछि। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर ए थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, माने तृतीय लगातार तृतीय थर पई काहाकू बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट अपॉइंट करा जायछि। तो करेक्ट आंसर होची अजय सिंह को। काहाकू? अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन ला हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रो सेक्रेटरी जनरल काहाकू अपॉइंट करा जायछि। तो करेक्ट आंसर होची प्रमोद कुमार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमरो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ट्रेजरर ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रो ट्रेजरर काहाकू अपॉइंट करा जायछि। तो करेक्ट आंसर होची पोन भास्करन को। पोन भास्करन ये होचंती तमिलनाडु रो। नेक्स्ट है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश होइतिला। तो करेक्ट आंसर होची 1949 रे बॉक्सिंग फेडरेशन हमरो एस्टाब्लिश होइतिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रो हेडक्वार्टर कोठी अछि। तो करेक्ट आंसर होची हमरो न्यू दिल्ली ठारे अछि। हु हैज इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सर्टेन हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम वियतनाम। वियतनाम रू हला जो हमरो हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स ता जो हमें इंपोर्ट करि थाउ, जो आमदानी करि थाउ, ता ऊपर के एंटी डंपिंग ड्यूटी लगै छी। तो करेक्ट आंसर होची इंडिया लगै छी, हला हम भारत लगै छी। ओके, तो ए जो एंटी डंपिंग ता जो इंपोज करा जाय छी वियतनाम ऊपर हला, तो एटा तार उद्देश्यटा कोन, तार पर्पसटा कोन। तो करेक्ट आंसर कोन ना, टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री फ्रॉम चीप डंप इंपोर्ट्स, माने सस्ता डंप आमदानी रो हला, सस्ता डंप आमदानी रो हला आम देशर स्टील इंडस्ट्री को बंचेवा पई बा प्रोटेक्ट करबा पई एई इंपोजटा लगा जाय छी। कहा द्वारा? इंडिया द्वारा। कहा ऊपर? वियतनाम रो स्टील ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्लानिंग टू एस्टाब्लिश इन इंडिया। भारत रे हला इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोन एस्टाब्लिश करबा को प्लान करूछि। तो करेक्ट आंसर कौन हम? तो करेक्ट आंसर होची ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। कौन ना? गोटे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एस्टाब्लिश करिवो। नेक्स्ट है हमरो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जोटा कि इंडिया रे कौन कहा ऊपर दृष्टि रखिके एटा को तैयारी करिवो हला, कहा माने सिलिकॉन वैली फॉर डैश। कहा पई एटा गोटे सिलिकॉन वैली हबो जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरटा। तो करेक्ट आंसर होची हमरो सोलर एनर्जी ऊपर हला, कहा ऊपर? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्लानिंग टू सेट अप ग्लोबली बाय द एंड ऑफ द ईयर। माने 2025 मसिया रो हला लास्ट जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्लान करूछि जे हला पूरा वर्ल्ड रे बा ग्लोबल रे केतोटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ओपन करिवो। तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना? करेक्ट आंसर होछि केतोटी ना 17टी। केतोटी? 17टी बा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो बाय जुलाई 2025 व्हाट वाज इंडियास इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी। माने जुलाई 2025 रे हला ए जाए इंडिया रो जो सोलर कैपेसिटी करिवारो इंस्टॉल करिवारो कैपेसिटी केते अछि। तो करेक्ट आंसर होछि 119 गीगावाट। 119 गीगावाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमरो which country became the first African nation
and the fourth globally to sign the country partnership framework বা CPF with the International Solar Alliance মানে International Solar Alliance ସହିତ country partnership framework ସାଇନ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ନେସନ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଗ୍ଲୋବାଲି ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ଲୋବାଲି କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଟା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମରିସିୟସ୍ କେଉଁଟା ମରିସିୟସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହରିୟାଣା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ ଗେମ୍ସ ହେଲ୍ଡ ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ ଗେମ୍ସ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବା ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ଯେଉଁ ରୋବୋଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗେମ୍ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବେଜିଂ ଚାଇନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ ରୋବୋଟ ମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା the venue for the world humanoid robot games was originally built for which event ମାନେ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ ଗେମ୍ସଟା ଭେନ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା 2022 ୱିଣ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଓକେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର which company emerged as the biggest winner by medal count in the world humanoid robot games ମାନେ world humanoid robot gamesରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱିନର ଥିଲା ବା ଅଧିକ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ରି ରୋବୋଟିକ୍ସ କେଉଁଟା ୟୁନିଟ୍ରି ରୋବୋଟିକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ମେକିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଉ ମେନି ଟୋଟାଲ ମେଡାଲ୍ସ ଡିଡ୍ ୟୁନିଟ୍ରି ରୋବୋଟିକ୍ସ ୱିନ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ୟୁନିଟ୍ରି ରୋବୋଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ କେତୋଟି ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 11ଟି ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଫର୍ having the maximum number of organ donations in the country ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ organ donation ବା କରିଥିବା maximum number of organ donation କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା ଯାହାକୁ କି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା କେଉଁଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ନେକ୍ସଟ ହେଲା 2024 ମସିହାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ କେତୋଟି ହାଉ ମେନି ଡୋନର୍ସକୁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା କେତେ ଜଣ ଡୋନର୍ସ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଅର୍ଗାନ୍ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 188 ଜଣ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ award to the representatives of Telangana's Jivandan program Jivandan program ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯେଉଁଟା ତାକୁ କିଏ ହେଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଜ୍ ଡିଡ୍ ଦ NRI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡି ଲର୍ଡ ସୌରାଜ ପଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ହେଲା ଯେଉଁ ଲର୍ଡ ସୌରାଜ ପଲ୍ ହେଲା ଯିଏକି ଜଣେ NRI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ 94 ଇୟର୍ସରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ ସୌରାଜ ପଲ୍ ଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ କେବେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1983 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ କେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ କରାଯାଏ ଓକେ ତ 2025 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡେର ହେଲା ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଥିମ୍ ଅଛି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଟୁ ଗଗନଯାନ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଟୁ ଗଗନଯାନ ancient wisdom to infinite possibilities କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଟୁ ଗଗନଯାନ ancient wisdom to infinite possibilities okay next ହେଲା which state government has approved a rupees of 600 crore partnership with NELCO to boost youth skill development ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିଏ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆସାମ ହେଲା ଆସାମ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି କାହା ସହିତ ନା ନେଲ୍କୋ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଆସାମ ରାଜ୍ୟର
ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଆସାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ଡ ଇନ୍ ଆସାମ। ଆସାମରେ ଯେଉଁ ହେଲା ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ସେଇ ତା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆକ୍ସମ୍। କ'ଣ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆକ୍ସମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବିଲି ଏଡିସନ୍ ଜର୍ନାଲ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଲେଗାସି ଇନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପିସ୍ କିପିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନଭେଲ୍ଡ ବାଇ ଦି ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲା ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅନଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ୟୁଏନ୍ ପିସ୍ କିପିଂର କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବିଲି ଏଡିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜର୍ନାଲ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଲେଗାସି ହେଲା ତାର ନାଁ କ'ଣ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ହେଲମେଟ୍ ଓଡିସେ 75 years ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିସ୍ କିପିଂ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନାଁ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।